କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆଲୋକଟା ଆସିଲାନି ସାବିତ୍ରୀ କନଭରସେସନ ହଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପର କନଭରସେସନ ହଉଥିଲା ଆମେ 5-6 ଜଣ ବସିଥାଉ ଆଉ ତାପରେ ଚା ପାନୀୟ ହେଲା ଚା ପାନୀୟ ବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଟିକେ ସହଜ ହେଇକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଫିସ୍ଟା ବହୁତ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ତ ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୋକଟା ବହୁତ ସହଜ ମୋଡ଼ରେ ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ ଆଲୋକଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲୋକବଳ କଥା ନଥିଲା the point I'm trying to make is ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯୋଉ ବାଟ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟ୍ କରୁ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଆସେସ୍ କରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଠି ଯିବୁ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆସେସ୍ କରିବା ଆମେ କେମିତି ଯିବା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ at an individual level हमको ନିଜକୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଯିବି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଆଜି ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ এই ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କେମିତି ତାକୁ ପରସିଭ୍ କରୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ which was good at its own time right knowledge sharing ବହୁତ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ କନଭରସେସନ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଢ଼ବା ୱାର୍କସପ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମିଡିୟମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ଭାବିବା ଏନିୱେ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା or we have started going বিভিন্ন steps to one part of it is to understand our ancient knowledge right it already I start kariche but we have to really understand this and without arrogance we have to take a lot of pride in it ଆଉ ନିଜେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ସେଠି ଡଟ୍ କନେକ୍ଟ କରିବା ମୁଁ କହିବି ମୋ ପର୍ସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି এই ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଆଇ ଏମଏଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ପଚରା ହଉଛି ସବୁ କହିଦେଉଛି ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଭୁଲଭାଲ ବି କହୁଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସେଥିରେ এই বাবু ভাই মোর বহুত আমার বহুত এক্সাইটেড ডিসকশন হয় মানে সেইটারে আনসেন্ট সাইন্স র লোড করে দিল তাহলে তাকে বহুত ইন্টেলিজেন্স আসিও আর ইউ নট বিলিভ মু যে কোম্পানিতে কাম করে ସେମାନେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ଟୋନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲା ଜିନିଷ ଅଲଗା ବାହାରୁଛି କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିବାଟା ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆମେ जो स्टेप नंबर टुवर्ड्स दैट इज वन पॉइंट ता ऊपर हमें अभी कन्वर्सेशन करबा आर्किटेक्चर इज वन एरिया सेथरे हमें जानिया से साइंस रे कोन अछि हमें नोट्स का केमिकल कनेक्ट करबा प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टू बी ट्रू टू द मार्क ऑफ द राइट एटा होबो सो दैट मींस सेट ऑफ हमें अभी वेरी एक्साइटिंग सेशन सेटा फास्ट करबा सेकंड हाफ रे अछि हमरो
to be a true diviner of the divine works, right? To be a true doer of the divine works. माने हमें हम काम को मान को किंतु उत्तर आएगा हमें समझते थे मान काम करूचे हमें जो कॉन्शियस है वो चेष्टा करते काम करिया पूर्व कॉन्शियस होते काम सरिदा पर भी ऑफर करते राइट तापर हम कितना हमें समझ के ट्राई करते काम करना भीतर किंतु कॉन्शियस तो विभिन्न बात से हम जो प्रैक्टिकली करूचे आज जो डिस्कशन हबो वेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन से कहीं कि आज होते पैनल डिस्कशन फाइनल असली क्वेश्चन आंसर मैटर होगा तो आई थिंक इट इज अ फेनोमेनल वे टू माने मान को पूरा उत्तर आने का तो इसके डिफरेंट मोड ऑफ हमें इंजीनियर्स आसु दस पदार्थ रे हमें इटा भी इवॉल्व करछि हमें धीरे धीरे का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हिसाब से प्रैक्टिकल करबा सेटा लेट अस ऑल पार्टिसिपेट आउ हमर भाई माने सब इटा भारी पूरा डीपली प्रिपेयर्ड हिची एटा मोती समझे ये करिए तो मान तो चेतना रही हमें यार यदि पार्टिसिपेट करेगा लेकिन एटा मान तरफ से कृपा एक वे एटा जाऊ तत्सवितुर्वरं रूपम् ज्योतिः परस्य धीमहि तन्नः सत्येन परमो प्रभो सत्य नित्यत्वमेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम् केवलम् आनन्दम् चैतन्यम् सत्यम् परम् सत्यम् ज्ञानम् This world was not built on random bricks of chance. There is a meaning to each line and curve. The East represents conquest of mind over the spirit, and it has neglected life. Now, currently, not before, not in the ancient times, not in the Aryan civilization, it did not neglect life. But currently, it neglects life and suffers for it. Fracture, of course, all engineers English जानी पड़ती translate करने पड़ेगी. This is Sri contention. The West represents conquest of mind over matter, and it has neglected the spirit and has suffered badly for it. It's a warning. Don't run after artificial intelligence blindly, as Manoranjan has just pointed out. So let us keep our balance. And this one great personality which has brought the East and West together, our Lord Sri Aurobindo, it is with his inspiration and with the force, his dynamic force, the mother, that this Karmadhara forges ahead. Each Karmadhara, in fact, forges ahead with these two aspects.
सबु कर्मधारा जो 10 कर्मधारा गदाधर मिश्र को जिते हठात he got it as a vision, he saw it as light entering in 10 directions into this world in chaos. And it is the objective of each karmadhara to see that conquest of the divine occurs in these fields. There is no end to the development. There is no end to the development. The hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all his cunning to fashion a curl. Seihato has determined the altered immune response to maintain the fetus, which is an allograft, all the 9-10 months in the mother's womb. Fetus is an allograft, a foreign body. And जो हाथ जुपिटर को मूव करथिला, जो हाथ गोटे कर्ल को भी चेंज कर देथिला, सेही हाथ सेही इंटेलिजेंस से एभली करछि जे जो इम्यून रेस्पॉन्स नॉर्मली हुए, देयर इज अ pregnancy is an immunological paradox. How can a foreign antigen remain in the mother and then when time comes it has to go out? अद्भुत जेतेबेले एटॉमिक फ्यूजन करले ओपेनहाइमर आ बहुत बड़ा चैलेंज भी मध्य टू आवर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स that we learn our Vedas, we learn, stand on our Vedas, stand on Sanskrit, stand on the Gita, stand on its messages, stand on the Upanishad, because the German scientists had mastered it long time back. And mother says, je maa kahanti je Einstein was looking for the divine in matter. आमी तो आइंस्टाइन को अधिक नो ओपेनहाइमर कौन कहले जेतबे एटॉमिक फ्यूजन देखिए पश्यामि देवांस्तव देवदे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् पूर्वांश्च दिव्यान् गोटे विश्वरूप रेकर्ड थी आम पिलादिने पाठचक्र बसला बेलू मो माँ एटा आमको शुणाऊला मुखस्त भी कर दी अद्भुत से सिहरण और सी जो एटॉमिक फ्यूजन देखते विश्वरूप ही देखा जा सो वी नो वेयर साइंटिस्ट आर गोइंग वेयर इंजीनियर्स आर गोइंग एंड द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हु हैव लॉस्ट देयर वे कीपिंग ईगो एज देयर ड्राइविंग फोर्स. It is our duty to bring them back into this mainstream. बहुत साइंटिस्ट अच्छी मोर जन टीचर बहुत गर्व कर कहते दिने आसवा आम तुमको सोल टाक तुम गोटे क्रुसिबल आणिकी देदेव. प्रोफेसर पंडा निमय चरण पंडा फाउंडर ऑफ विज्ञान प्रचार समिति से आमको क्लास रे कहले आम दिने आसो आम तुमको क्रुसिबल रे अंतरात्मा को आणिकी देदेव. This is where ego drive can ruin everything which God has made. God has become. And we remember the engineers who were grappling with the construction of Golconda, and they came to the mother. माँ खाली गोटे गारो खरीद टाणी देले कहले try this way, and it was done. The solution was there. The divine mother herself found out the solution. So this is a great message to all. आम समस्त कितने बड़ा गोटे message. केते बड़ गोटे मेसेज माँ पिला दिनु भी सेमती से केते गुड़ा भाई जाउथले पॉलिटेक्निक को किंतु माँ गोरो इनसाइट इनटू टेक्नोलॉजी वाज हैड डेवलप्ड राइट फ्रॉम व्हेन शी वाज सच अ यंग चाइल्ड. को साइंस एक्सप्लेन करिवो माँ दौड़ी 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 जाउछंती क्लिफ ऊपर खस पड़छन एंड समबडी इज सपोर्टिंग. सो साइंटिस्ट वी कैनॉट we will be incomplete, we will be pygmies, we will create worse. We will Kim Jong हाथ रे जेमती हाइड्रोजन बम पड़ी टिपी दब जदि कौन हम माकड़ हाथ रे साल surrealist poem रे quoted scientists blew up the world before God had time to shout.
So this is again a mission of SIETG, that you go to these sciences, go to engineering colleges and push this side, this dimension into them. आमे खाली छोटिया मीटिंग एटी गोटे करके आम भितर मीटिंग करके बहुत खुशी है कि सैटिस्फाइड हेगल हबनी. इनफैक्ट मु कहूची मोर गोटे एक्सपीरियंस, मेडिकल साइंस इज आल्सो साइंस, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ SIETG. So when I was मु गोटे विजन कहूची, आई शुड टेल दिस केना जिते मामू चली गले सेही दिन ता पर दिन मु डॉक्टर दलाल सब आम टॉपिकटा दिए से से फेब्रुआरी मासरे थिला. मु तांको पाखु जाउची जे मामू को विषय तुम कहबी आउ नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस रे कोन हबो टॉपिक. आई रियली फेल्ट मोर गोटे केमती गोटे धड़ार डिसेंट गोटे केमती हला. और टॉपिक टे भारी आसला होलिस्टिक मेडिकल एजुकेशन, एंटर इनटू मेडिकल एजुकेशन, enter with all the budding doctors of the future. They must get this concept of the holistic side of totalistic side of treatment. बेसी तो हम कही देली बोले. एनीवे तापर मु जाई कहली माम को से कहली टॉपिक टा भी ताको कहली माने से बहुत खुशी होले, बहुत खुशी होले. एई वर्षर टॉपिक भी मु ताको कहती जे तमर जन स्प्रिंग बोर्ड फॉर the future, simply integral health, springboard for transformation. ये topic जब सुन ले डॉक्टर दलाल, it's a very good topic. Go ahead. So आमे समस्त ये दिगोटा आमे समस्त मिलते बसिवा डिस्कस करिवा. तापरे our messages, we must know what our Vedas are, we must know what our past is, we must read the Bhagavad Gita, we must know what Tulasi Ramayana says, and not that I mean we must have a forum for that also, so that we don't forget the past. If you don't have the past, you don't have the future. No path is, all paths are his path, no path is his path. अब हमें बहुत बहुत fortunate, बहुत बहुत fortunate. कायाकल्प सिद्धि is a science. कायाकल्प सिद्धि is a technique where you can live for more than 1000 years. Yes or no? विज्ञान प्रचार समिति एक डिनाई भी कर पार, बिकज मु गोटे सेमती कायाकल्प सिद्ध व्यक्ति संस्पर्श जो आसली मुझे पचारि से सन्यास जड़े बोली आप श्रीरंग को अवतार बोली भावुं ना, साधारण अवतार खाली अवतार सी होती महा अवतार. सब अवतारों के बाद आए हैं महा अवतार. आ गोटे रहस्यमय कथा कहले मु कहली जे आमको शिखे दौना जो कायाकल्प सिद्धि आम बेस वर्ष मत बेस वर्ष मैं काम कर तो हसले कल तुम मैंने पार केवल महाराजा मैंने पार 24/7 जे से कार्यटा कर तुम्हें कर. सी कहले हिमालय साधु मैंने अच्छा जो मैंने 1000 वर्ष बयस आखिली आप कायाकल्प सिद्धि कर आम करूँ हमें कही करूँ. कायाकल्प सिद्धि बिलोंग्स टू द पास्ट. आ हिमालय भी साधु मैंने जानते महावतार आसिले जे कि रूपांतर कथा कहते. दिस सेल विल बी ट्रांसफॉर्म, दिस एलिमेंट ऑफ लाइट, एलिमेंट ऑफ इमॉर्टैलिटी, एलिमेंट ऑफ जॉय, ऑल दीज थिंग्स विल मैनिफेस्ट एंड द न्यू रेस विल कम. समस्त जान सारी अद्भुत कथा मु वांट टू शेयर विथ engineers, so that let us not be ego driven, let us be soul driven, let us look for the divine in matter as Einstein. Thank you.